Khadija, yarfi. Ade ya idira yam. Ala ga balumya. Kamina. Engabu. Ngani. Khadija, lu fa ngere kudi nenti. Ba enza utala na muno tan study. Komenta me ngene ngai. Now me am profiting of our vida. Allez, mon fantanga. C'est pas la peine de faire ce n'est pas fantanga, de faire un temps que déjà. Il va même go on rend mon foutu là. Mais bête là, parce que nous faisons on a la tana, c'est quand ça ngani. Il a dit na mazo de ya ga jere se fe munu na ngani. Do de se na sa ngani la tana. Itanunga, ibala masembe, awo mubaridi, awo nunga mubaridi. Parce que nous ne sommes pas mirabou. Il a fait mirabou. Il a dit que mirabou. On n'a qu'à y aller mirabou. Quand la tifou est là, on me fait fouiller. C'est moi qui s'engage. On dit pas de. Parce que Guinée il dit que ma fille est nage. Il a rien. On fait un meilleur nous. Abayon. Donc, tout le monde dit que nous s'engage. Quand il fait, il a tiré fouiller au moment. Mon sounou a quelqu'un de l'union à l'idéal. Il a tiré fouiller au moment à faire. Musu no matoli be dunia ali ya me afa nembe adi mu me mu ko la ngo mo ba ina na ma fe nganya donc siga ali mu fantanga bi ka fa ne ke bi de na tanga bu wonta mu ba bi to mu ba bi tina ya fa ne ba ku ya ima nyanga fe na na idio ge ka me mo wa he ya ni ni ga di na nga ge so aska ne na tani aska sa nga ko ni ntanje ro na na pi fe mu fa me tanga mo ifa bi ne de na Khadija mari umi ndana déplacer na la père petit tibar Khadija era mbe aga ifara aga lenti fure rumma emisi mu make lumbe hani diam dunia hani diam Fora no é mas tofe a mim mas que abi nana isso anga fera abi no menye Faride. Atunto rumba. Ayongo manzile. Kalati. Wow. Hali. Kimo wa iko hadi ni bado diko. Ito ndio ni tena nini. Alice. Oui, nada. On t'a affaire sera non ala na affaire mon femme mina man na sese man fo gorobalama mbala to moto ne katina nun na franye nan boyra fanga mali man bara wule fala na ga nyaara bi ha mena ta nya balang ne no ala mata nan nyanta sto ma hani ide parce que na hani imma po mane ndo na ngen na affaire ta mundu ngeta me na hanjara ndo na me ribedi akole na affaire sara me ki ma mu fani ya sara ga ndere man la me bile menine men fa faire ouais fa faire sonner man ngana bala mamu no mare bilende matune feu Alice hey naza ouais ndan fa ouais na me meki mais moniteur ndena na Afrika ntanwa mo ngaska no ngaya bala nana mafriya chaque 18h fo bala dangenu ko abiri fo bala dangenu lasi wo mo no ngaska ngaya bala na mameni ndan fa ire na fena ma Alice ya ko nasara ntanja fera hol mo nga mina kui mun sema parce que sali wonta miri na mbung on flang tongo wonna ta mo wonna huni bung amujama sa sera ko mina wonta nga soji fe kui ntera na balata de maya ma mubira me fora ina rangli fe krenya kali fe kangara na folo ga nyire ne nga continue ou bien kala ga me fa ina fi ma nga do men on tamba jafe ala za dunduye awo fi tarira nya to sende fi na gamma ina ne nguma mi fi fola mara nyo mi fi fola fe lu mara nyo ademu ya to fanna febe gaya ne ko na fola ntambandi am fara mata nan ku ni mi bandi ko la nya afrinkana mais to mi beri na netan ne to flemba mi beri na ne non diat nara mais non na za ade na ya giri
mais Alice on comprend dara mara wonyala ka wongona kambu asa hospital wo manga ska wo malina on tan nasara bana dara fo mo mini wonga bore bu won sa senyina ngupi on tan wol madison o mu beta matoma non tan bara diye mo faire matima mo bu ngitima ka karaina la nga sube ka nga mena so manga be salim pomu na mati ube nye la sempre frère ne mati mais non ntamuna ne yamso na uriya classe de ko meso madina sa mati daba mini bandi fe ama baba ni tan ido mini bandi fe mo la ese tanto mana resu me yira son ta ali mini bandi fe ama renu to dara bila ko la bandi ne ra ne rete to bandi akune ta ko la bandi na ne ra ntambandi fote na na mi tanto itambe wonna fe na ran ku kini mina ko fonye solo fere mi re falera ngona falebe na nye solo fere ku na une année bombo ya mi ku mi re la manena donc ntamba di mission ali sinta maya on a zéro problème nan ne nta maya mago ni on a tan vrai traite nan la tan la ko ala iyo docteur muno mo madi ga bolodi mu joge ga bolo ga nga wunya na fa nga bu da fa nga bu de mun ni ne ge wa nden joge sa fota bi boutique na mo aku nan de ga bi mini na nga kompesa ga madi be mini pampes ne sa ga de fa mu madi to muno mo madi ga bolodi ngi ya bi mo bala ngi ne nyi ga ki docteur awa maka me ma golongo siku iyo awa ni na madi na fala nebe ngiyamato madi na fala nebe ngafika mama tena angalube mali ngamadi to di wala to di wala nkele na fima wala na kele na fima fo mama ko lo na mali ngamadi to mali ngato di ajiya dia da ma kele mamadi ko dam bala fele de riyati ma re kele di ba na re kele di na ma re kele di taga kama dia iyati na iradi to mane mama madi akono ha itana bara ko kono nana kan famma matine amuna kolo ko ba findi findi nan neki madi sinde ne tanana madi fili ndina nan na duare so ko yidiyo ran bara fole be ko nan faka de nan fi mai fe ku kono muna fe nu mana kadita nta kele ka den ne ki ya ko lunto wosima kele ka den ne ko wa sabar di fa fe fele na kolonia fele na mi nenna fele na jela fele na kolonia ma kuluma na koloma ama koloma ala taga ama koloma ni mungi makale na pili mungi makale madi madi ga pare nene mama ya anga kanino te ala ta pare ke diba amalla na ya bi megi tambe kamsa muyuna bakulu muyo nyigina sari menga ni bara fina nyigina sari menga na kamalimbe ina to mara no mamuyo wama na ga no yo wama mbore kamsa na ko le fen kyo kirara musika mame inga ni bara fina mbari swala bi muyo mara na kolo ne muna yo re toma hatina kuye ba fa na hotel halati akan muna bala duyi de wasi so ko manana samba mauraj moni ala be mizo nya mari makani awa ya pas de problème mpambes rani man sevi man manara Nicolas bili man ma ala awa folo femi tamati rame Josephine hanim fa ina tin ma di so men na ba man khalati ade ya
Na manikene nama azozeko otembolo nimma komike zozeko otembolo de azozeko otembolo nimma komike zozeko otembolo de ya tide mati fire minira angana ma ubiyange tarankolo Tara, emu sasa kolonkaliza gari lo afeku. Ni mawani fene da ba wonta nambara ka mu fene na kolonkaliza gari lo afeku. Hayat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Awa bi yam ta to ibere ribe. Agribe ya woni. Jam fante ya nani Patrice Numba esa sukuba. Jabani na yira bangi biwa mafafi. Iwa mafafi. Ayati naba. La he. Iyo iwa mafafi. Ana diore anta na tungoge parce que explication na kitira tuma. Ina pasiota na mfambe anga siga na ya biti. Iyo. Ntoma saga ya biti mbala midi. Biora ya bara tongo ina anta ka. Ombala saga ni ntaka. Ntara isa bari. Depi wonga numba na wombari. Hanya nene bela ka tendere gari. Depi wonga na wombari fa. Hanya nene mu yamfante ya rabanna agili. Epina na dangi menida. Mfeso ne fa fa. Imara ba solo. Awetu lumati nga wendo ngwa falebe. Kadiza gadi lo efe. Kadiza gadi lo efe. Fiel ntara. Sara funu Filipimba. Kadi ntara pen. Malo zoze na tara ka fena. Mbone fe kwetana yam fabra ga yama yake. Alo na se fena do. Zoze dina ga mbalere. Na dina lo bangi ma kula tere ma kula goro. Awa ma yo na sa ga diro. Na yo sa na go made. Dingeta ne di ba ile ne yo go se ga diro mama yo na sa. Na ga di lo go ne salo mamenni. Anga go nya fa ga budi. Aga sa ga pompesara. Be na fa mu do re tuna. Donc na fena rumeur na kati e kuigilere. E ba dole fi he bataga. Hange mu dole to. Awa di aga ama anga manga mena ga di findi. Ata kula ama yo sa ga di romma. Ata kula bara toro di fere kiana ga. Ama kula no ago nya man na na ga. He awa hala mu kata ga kela gati. Antu kai ba dole fi hange mu dole to. He kale mu kata ga kele gati. Wonyanga na wembilu na bageta nyamfalu elimini wa gifebore eso ma gifebore ena go nyaga duel mu nyongo dio ala fe fambara kele o ma ke ba findi ka bana kura ay yamuna ga ayo ndo yamuna
satadi ni gina kan tege ko no ma fala man dundu ne madi gadi sigar den ne na so yali yora halati na yali na fe mane hanna dore to nta musin se fala kasinde madi yore ba ga bade ya ko si yore be ni ba ga bade na ka tan su ka kari ako tamma ba bi bi ay yore to Baba badi dai rabban da gudu ba boyinga wai na yo la Dulu tak kau dah saya ni. Mama, bisa dah. madi khadi kadi to khadi Dia bisa tu. e to go boy nan kibi Eh, an gasga pampes tara den na na esni ke be ala wala la ilah mu. Wala. Mama ya dundu wafe miki, dundu ba. wa fe witi Wafe miki. Bende kana mo fala ka dole to fo ta kuyi. Ko ren gi ta gene kinya. La ilah Muhammad Rasulullah. mama madi Mama, ko non la re. Mama nun den na ba kuyi. ala ngabali yambare de to de nay ke ma ko na nga fana ma ngunya gina ma to zenga amadi Mama gido na kai ko wala amba me ko na huma. Amba ma huma fe. akibaro Pasinta na wata de ko na ana jara kai. Ina ife mate ina da guro yugo nyani gido re tungo. Kon hal wo siga. Wo man siga wo man do re lima na yira. nanu mini na ko nanu mini nta ko ngia ko kala yore ba mo ko ngai da mama yo ko mada farfe mu ko nyakere nan minge na ma sem manene be mama di nan tungo mama di yo kun dunya se bi dimbe ni yara ge na re bi sana nan toba na kala ko nta ma sem mana ba anta mama di bere se ma Mama ko na yo fo yo ko na ra de. muna kanari Me ko so se ga ta me yo fo yo ko na ra. ifa Ni wo nyana gere na kan kuiki. ga fega parce que ntam madi ga fe ngali fe mi ninga na umma na ando ambari malu mana mama tan ko mbi so tan ntam ba do nyeye mi ya mudi ba ko mbi so tan wi so tan tigi ga dum nadi ba ni ga fantan to wa dina na ki ke solo manani ambari to ngara ni te do ngare de parce que ngali mi ninga na umma fa ri se ne fe nyeye mi mama me na problem nyamo ma fa mama fa mi tuli ga sini fe mama me na problem nan ne ya ko sa luma ti na fe lu na ni ma wa man ta na do wa man fa fe ne bi so ma bi ko ya ha di tongo ya ga mi akolo ngi mati mami mati sa mami sa
na parce que li ro wonta siga engani ndendare ginadi mi se fala na ginadi na kai ay diore to ngo fi ala wa khambi ami bata yo dio mu diore to ngo ay kay na wa khama fo o ga fami mi khinde day diore to ngo mama kay khal fala khambali tan ka tanan na ki ginadi na atan to mi ginadi gi kay la wali wana kay la wali ami gi bata yo ma la mo wora ka mi la wali parce que kay na wa khambi na masale na ginadi na re ami gina ga madi to ngo ana wo ga fami anu irunya na fa afa ntanga bude nandi bagi ne irunya mu ga nsale tani irunya mu ga madi ki ke sare irunya fa nga bude ne maki ke sa ke ma de fi ma saram irunya fa nga bude ne man sari ga ifo tai ku da li de madi sari irunya gulu ke ka la avion ala mo irunya to ba mi ngato kranu igana de kele fi rin saranda mangi bobema ku kele krawu ya futa ma ne ku nyamma to nyaga minine ana mu nyaga sika hamadi le mi yo mu madi to ngogi na ini kunya wata na madi to ngogi na wo mali ngamadi to ni kunya mu bagi de wata dan bagi e kunya fa na ku ya mu bagi hadi ka fam ifan na ganna sema mfan benen na kina mafamma na ko dun toge na hondu na wumma ne ngamma di ta fala wunya ba ngamma di na mini askali na fala kadija accélère sabani akira uya futama yo felen be ngena mo wala wombara sige bara fala ku min gindi yo mfan bara sige bara fala ku min gindi aga ni kanira wali ambara ma famille wali ka fala kadija be do re sema to seno na to na kan na to ngobi dunia nan na to ma la guinée mara di dunia nan na to ma ga eta boyeta aga dira mo wonde sinde me na di fa wala ama fata il faut tepi khala sati mi remuti mara di khala sati aka ya no wadi sinde aga di ore ramo parce que guinée ma bara ya sale ba woma ama fa ka fe abara ya sale ba woma bara fe bi ba woma ina ta gente nta fala ki beneki na di fama ne ha ma fasa il faut tepi ina ka te genyidi na kan na di to ngo ka na ra mo wombe abu seseni ya mara aka ni kinya ni bibero ni febi na ba na di ko na te gahneni ite gahneni e ngamadi ga mon binna eta ga mon tan na mo ga tan madi ga mon tan benna na madi sonyiga tangu wali ko nyala mo te na den tamu ta kan madi ma ina ya na ko yesa ga be ama bi bo sa fe ba wo man na madi sonyiga nembari ne ita nan tan na mo tamu madi ga mo ta nga fa le tan madi ga mo be na madi sonyiga wali ko nyala mo te na Inga pengi maneti Wai, akoro feu inon dina madi die alebe die awai die alebe afama ne embara fala wali da ba mane so afindi na hayora ala afindi ta minsera akharaba alqa kai gafa diorera no wonga ina ndio makai anyo wami wo
biri na ba adina wata nan ni hanan den dai o ka ta o gara ni ho mara mini nga hobe Aisha iwe na mfala kana kimari ngulu menta Khadija gadi lo efe mu fefe kola ku et puis fefe man nan tara kene aga araba khala minin ta Aisha tunan umma ana wangani fede da hangani men monun tara nan na mbara khali mbara magori nto magori lona ha abelganete andera gani nganumba loko kere eme belagate embombo endera gani abelganete andera gani donc mata mogori mana feta menta nge nana nkolo musese kolo ndi ore ga feku alon juwani fala kiana re juwani den jere kiana re itare gina maskara ne bo teme do nka musiga asiga na wa hane di lo na ko mana handara atana fanta awata ne kilenge kuna faru wa moto keren tongu itara ka kata di aga kunyi tore kare buna kunyi yati ntanta mama wari ma Khadija tangadi na fe maso mama wari ma e pinta yati ma alon na fala ribe den na renaki na menni usese ko la fe ku sese ke ne gara ba awai abu joji tena mkonto konto bina kontalu wonye sara ile ne abu joji fe fi ro mfama tanga sika kono na mfana chibe itare sika ndi na ngiri awale ni ko mo la obere mara parce que nata ina ka afenya ni dira mo wani bon jibi na la ka tingama ngafa be nata ni hanya wana wata bisama wala mara na de ba sanga mara ndambarisi awa merci beaucoup anu merekera muy way fala mere firi muy way fala asara ndere ki ji way nyambara go me ko sinta mo fefe ko lati tanya mo ko to filmanara ta mo ko to filmanara
wasallam ntara sallallahu alaihi wasallam gini ari nu mota gi kan fera bari mana kali mana ngabala da moni ya bari ya mu ya be sabe mumma Khadija fare den tege nan sadi beki munun gunye den gere mere barsi makoli ba ga nyon sin kana fi se maradi to se kana talina mato non dinara ato bi de reki asina ya mako bila ba kasa ma ko nyina mu barsi ga yire kire barsi ga yire fi barsi ga yire saka e bi na ka kumi nan kambi muno ma dogo de ngara kire nya ko barsi ga nenu ita dan ka fa be nu e da bu mene ntana nge place ran se ga han e kwani nsi mo ko ni to mu mi saka ne biri na kiti na afala la mafolo na fola la manama Aisha ne re mu fe ko lu madira mama madira fe bi na ran tara fe ni kenen na raba na ran kan bela tu fam mo ko na tan to ge wende nta mo bi da kana woni fokora ba wenyi ta na ta kene direct nta ma do no ba ko ina nana furi turu mane mu de kama atambara de ma tenge ha men tamuna considérer nta na kana essentiel la mo amana kan me fara barna na ana ga fefe nu kene an kanara ba madi ga fe mama madi ga fe na ganye ana ga yo na e wo manya gunde ana kan go nu kene amana wayin nan dan ka bene ki logo donc on fa mbara fatu on fa nga fa de fambe Khadija i khadi khafi fefe na kan ne be kore i kharaba mo amana non na ne wunye na re afefe ne nkena ngaba an kharaba e wunye wonu na re nye kere mini ibage bori ibage magori e na ga afefe ne nkena mmadi afe kwa ngaba an kharaba enna na ye kuje me yira saranga mara enna wata nambari gidi monta mubari de ibage ga kite na ga fefe ne nkena an ngaba na he na di bagi wono ko da bobo ya fanda yon munade na siga isi bagi bowe mo mbara sega mbari mo ko etana fa la ranga fa awon fo wa fefe na kana ba fe di ra fe ku awon gara ba na imanga siga imangi wakili imanga si bagi bowe e kunye mo ko Khadija mbari mo ko keren mbari biri mo ko keren na kambe anwa ma fefe na kana ba fe di ra fe ko an gara ba na inere akinya ko singine filise ma siga imanga si wunye mo ko mbari mo ko ni mo ko fine keren mbore mo ko na be fala mbore fa mo ko na be fala na siga si wunye mo ko sede ga la fema ti wunye na afefe ni kene awo ngwa ba awo siga sede ga la fema iyo awon siga man si mo ko khalet aluko ba mu saka na fala mu rakka man mi rinani ma na ga findi sede ra inon dinam fala reki madi munu meni towe mu saka na fala reki sede ga la fema inon di siga sama wo minti aluko tu no ya mu na fulu a dunia reyan fe to ma yo ri be a ri ya o ine na si ba bo re ma ko wata nan ba na falalen nabi na ga siga ga sa hunne ga titi aga sede yo ya la fema nga ba siga ba sa hunne ga titi ba sede la fema enare afefe nu kene madi munye fe ku angara ba sanya sa awato na den da rai ki ndo den da rai ki
mbara je sire fem fan kenen mai di mu ya fe ku na ba fi to da ngi Tanamna masih sariala muto fabe ina khafala ba kumina ngembe anga siga nkasa mbali buri mokori mbali siga mbali mokori mbali dogo mbali biri mokori kirin ebiri nahe anu ma fefe na kan yora bali mama madi khafebi an karaba man na fa na no yaba madi gine ba Kadija fannerembe mama moi mane imanga bile sigara isi kabile mokoli ika sede fa fema man na siga man na se mokoli munu sede manna e man na anwa mana kan yo goma an kanara ba fimu to beto mu fara fi beta kamani mu fara na fi nam mu fam bara ti side ina kan na ba ma mo be wali ku e kanara ba aluko mama ma de mu gato nafla ne bena kumine ya rubi me giwali u bari buru na raba wura uni ne bari nan raba wura me halatin mfamu wali uga ho sa wali to nta mo imprima basu mari ga sebana na kitabu ana inna allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bis sabr subhanallah kono giwali nan fala ribe ana wunu ne bari bori ne na gifira ba ya ye nta mo ne fa kama mais non fait de redima tu ne bi to mais halatin ito bara fala benaki an wali na ba wala ba mana mais gifira na fi kan sana na fi ifa mala mo to ama he ato nta mo primo nama bas ala sebana kitabu la uqsim biya zal baladu anta hilun biya ana miyo prisa mo quran badid kuna ba fi khanna ana misali fa menawali ufama bigidine khifirin nakai ufama la matu khalatin halatin na fi muraba insha Allah mun mana mai wale ku ye bambari baba na so ne ji wale ku de pilla mara gi wali sabata de bimbim bay nan afam ba ma afam ma wali na sama ba bi me ya to in fangira Karamogo mfama nena la mbarna la yi du tumbe
hala sare gili na yuwali to mfa mu woye mani idundu kana khele kina limani ena khe khawori sunni angas gan kasara ba nara ba na mala mutumi to ngafa me ko ngina tseyi dali si gafi ga mekidi adama kunyi gafi na kamuna to iya tikilala kama na marito mani halati na marito mani ina mawa yende khadi tungoko ina to mane halati ina kisha unge utanga ngine unge abala sisu no ko swali Shiriko komana, desde contana, mi